आठ लियो सिंह राशि। सिंह राशि अधिपति सूर्यदेव। सूर्य होउचंती रजा। रजांकर राशि सिंह राशि। सिंह राशि समय ढेया पर गोटे माने चली जमी ना जमी हलुवा गोटे नारे गोटे मनीष बसी कौन ता साथ घटुची सी जापर देखो मुझे आपंकर गोचर कुंडली देखा फेब्रुआरी और मार्च ये 2 मास फेब्रुआरी शुक्र नथिबे आमर अष्टम घर सी थे सप्तम घर तापर शुक्र और शनिकर ज्योति हम ये जो 2 मास फेब्रुआरी मार्च आपण एत गुरुत्वपूर्ण राहु जमी आपणकर बसी आपणकर राहु 11तम जो राशि कुंभ राशि एवं सेटा सप्तम राशि आपण मानक अर्थात सप्तम घर तो देखा केमी कौन कटो ये मास बहुत गुरुत्वपूर्ण मुझे आपण मानक वीडियो कली निश्चित गुरुत्वपूर्ण एवं बहुत ही उपयोगी कथा निश्चित भावना को आपण मानक बाट दिग्दर्शन दब से ये आलोचना चली देखु केतु आपंकर लग्न रे आपन को चिंता जनित प्रॉब्लम निश्चित भाव रहा तो चिंता बहुत दिन अच्छी किंतु ये जो फेब्रुआरी मार्च मसने चिंता राहु आपंकर सीटी बस कौन ना ग्रहण जोग करपणकर परिवार आपणकर घरे कि कौन सदस्य साथ आपणकर पाटितुंडर जोग रोचे निश्चित भाव ये जो 2 मास आप देखिए आपण मानकर कौन सब परिवर्तन घटब आपण मानकर स्वास्थ्य प्रति किसी ना कि प्रॉब्लम प्रायतः फेब्रुआरी मास मार्च मास 2 मास आम कह आपको एसिडिटी हो अलग प्रॉब्लम हो ये सब प्रॉब्लम मानसिक अशांति आपण को देखा जाउची किंतु गोटे कथा हूँ शुणु ये सब पर कौनटा भल अच्छी निश्चित भाव में भाई मान साथ भाई भाई मान साथ बहुत बढ़िया संपर्क रही किंतु किसी ना कि छोट छोट कथा को लेकिन गोटे प्रॉब्लम आपणकर सृष्टि हम यहाँ हूँ मार्च मास जद्वारा आप चिंता बहुत करेंगे चिंताग्रस्त आप निजर स्लीपिंग स्टाइल तो निजर शोबार जो थिला गोटे 10टा 6टा कि जहाँ भी ये सब टाइम गुड़ाक रुटीन आपंकर चेंज हो निश्चित भाव में कुंडली गोचर कुंडली आपंकर कौन सिंह राशि फेब्रुआरी और मार्च मास रुटीन चेंज हो निश्चित भाव में थॉट प्रोसेस आपंकर बहुत किसी परिवर्तन आसो जो थॉट प्रोसेस आपको परिवर्तन नहीं आसो से थॉट प्रोसेस भी तो फायदा किसी थी जेहेतु स्वास्थ्य तो आपंकर प्रथम कही स्वास्थ्य आपंकर प्रॉब्लम रही संपर्क में फाट आसो किंतु कर्म क्षेत्र में चाकरी क्षेत्र में आपण मानकर बहुत ही सुंदर फायदा आसो शुक्र जिते बड़े शनि साथ मिसीजे ना अष्टम क्षेत्र शनिदेव अष्टम क्षेत्र में सीटी भल अच्छा मारक क्षेत्र कहुए कि शुक्र साथ मिसी बहुत ही आपको लाभवान देवे आपण मानकर कर्म क्षेत्र में जेहेतु शुक्र कर्मघर स्वामी 2 लिखी देखो मुझे जोटी तो शुक्र एवं शनि मिसीगला यहाँ हूँ मार्च मसरे यहाँ बेसिकली फलित हम एवं गुरु जेहेतु गोटे शुभ जगार अच्छा गुरु निश्चित भाव में आप बहुत लाभ राहु मत आपको हेल्प कर आपंकर देखो गुरुंर दृष्टि गोटे पड़ुची आप देखिए मैं सप्तम दृष्टि पंचम भाग को पड़े तो संतान मानक बहुत बढ़िया आपंकर पिला छुआ कि जेकोसी संतान होते पठनर जोग बहुत सुंदर रोचे एवं गुरु एकादश भाग्य भावर जो शुक्रंकर गोटे अच्छी शनिदेव साथ मिसिकी निश्चित भाव में गुरु शिष्य आपण मानक कर्म क्षेत्र में उन्नति करेंगे बहुत बढ़िया उन्नति करेंगे बुध भी जेहेतु सप्तम हाउस अच्छे सी भी जेहेतु एपटे दिग्बली होइजिबे निश्चित भाव लाभवान कि गोटे कलहर जुग घरे निश्चित भाव में कलहर जुग देखुचे जेहेतु मंगल बुध सूर्य राहु रोचे शुक्र जो थे भी सीटी तो गोटे प्रकार कौन हो सी पारिवारिक कलहर जुग विषादर जुग चिंताग्रस्तर जुग पति पत्नी झगड़ा जुग सप्तम घर देखो आपंकर सप्तम घर स्वामी शनिदेव बसीगले अष्टम घर निश्चित भाव में पति पत्नी जो सुख से किसी ना कि प्रॉब्लम निश्चित भाव देखा पति पत्नी मानक निजे निजक सन्देह करपारती दुहे परस्पर को सन्देह करपारती आपण मानकर देखिए पिला छुआ को लेकिन झगड़ा हम यही सब जिन गुड़ाक देखा देखो गोटे कथा कौन सप्तम घर जो बहार घरे कि बिजनेस घर बिजनेस यहाँ बहुत बड़ा आप बहुत सम्मान पाइबे बहुत जगह पति पत्नी हिसाब से गले प्रॉब्लम अच्छे कि सम्मान जो बिजनेस जो मैंने करुवे से सम्मान पाइबे उच्च पदवी पाइबे जेहेतु शनिदेव ये कौन है ना शनिदेव साथ शुक्र बसले सेपटे सूर्य एवं जेहेतु सिंह राशि रज सूर्य से बिजनेस घरे बसिले तो यहाँ गोटे भल कथा गुरु एकादश आपण मानक सबुठ इम्पोर्टाट गुरुत्वपूर्ण कथा अच्छे गुरु
ଦେଖନ୍ତୁ ପତି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଧିକା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୁରୁ ରହିକିନା ବୁଧଙ୍କ ରାଶିରେ, ଯେହେତୁ ବୁଧ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ଯଦି 11 ଲେଖା ସେଠି ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନା କିଛି ଚିନ୍ତାଜନିତ ତଥ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଜଣେ ଦେଖିବେ କି ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ଯାହାଙ୍କର ହେଇଥିବ ସେ ଦେଖିବେ ବୁଝିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ପରସ୍ପରକୁ ଝଗଡ଼ା ନ କରି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେମିତି ସୁବାଟରେ ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ କରିବେ ଦେଖିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ହାଉସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି 7 ଲେଖା ହେଉଛି, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ବହୁତ କିଛି ଜାଗାରେ ଡରି ପାରନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଣି ପଳେଇବେ। କେବେ ଯିବେ ସେଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୁଣି ପଳେଇବେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ରହିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଚିନ୍ତାର ଯୋଗ ପଳେଇ ଆସିବ। ସିଂହ ରାଶି ଚିନ୍ତାଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖୁଛି। ଗୋଚର ରାଶି ଅନୁସାରେ କେତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୁଗ ଭଲ ନୁହଁ। ଏପଟେ କେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହସିଗଲେ, ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆମର କେଉଁଠି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ରାହୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଳେଇବେ। ଗୋଚର ରାହୁ ତ ପଳେଇବାର ନାହିଁ, ରାହୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିବେ। ରାହୁଙ୍କଠୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା କେତୁ ରାହୁ ଚିନ୍ତା ଦେବେ। ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଯଦି କେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ଆସିଗଲା, ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସାଥିରେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି 12 ଲେଖା ଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ବିଜନେସ୍ରେ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ପିତା ସାଥିରେ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ଯେହେତୁ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ପଡ଼େନି। ତ ସିଏ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ମାରକ ଘରେ ଶନିଦେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର କଥାରେ ମାନେ ତାରତମ୍ୟ ରହିବନି, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଥର ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଘରେ ଏଠି ମଙ୍ଗଳଦେବ ଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କ ଗ୍ରାସରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ତ କହିଲେ, ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ, ବି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିତ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।